খিদিরপুর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন আগুনে নিয়ন্ত্রণ আনার কাজ করছে। পুড়ে ছাই একাধিক দোকান, পুড়ে ছাই 300 দোকান। দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে, দেরিতে আসে দমকল। অভিযোগ, আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয়। फायदा का बारे में मत सोच, इतना नुकसान होगी तो पहले वो सोच, जान का नुकसान नहीं सोच। तेल का फटकी भी बहुत है भाई, तेल का फटकी बहुत हो गया और सब अपना अपना दुकान फाड़ रहा है।